हेलो एवरीवन वेलकम टू ओडिया जिकब आपको ढेर सारा स्वागत। आज वीडियो में डिस्कस करिया ओडिशा पुलिस द्वारा जो मेगा रिक्रुटमेंट आसला ओएसपी आरपी रे तार जॉइनिंग केबे हबो एवं एहाकु नि जे बर्तन केस हेछि तार गतकाली हियरिंग थिला। गतकाली हियरिंग रे कोन हैला केबे यार जॉइनिंग हबो एवं आ गोटे कथा बर्तन पिला मध्ये संदेह पुजिलेनी जे कोन दशहरा जाय हम केस जाई पारे कि ताठू अधिक लेट हो कि पूर्व जॉइनिंग से विषय जाना और कौन पाई किए से मुख्य खलनायक जहाँपाई आज एत डिले हो रिक्रुटमेंट प्रोसेस एवं जार कि मंद उद्देश्य आज समस्त हैरान हो सब किसी डिटेल्स आज डिस्कस करिया। वीडियो शेष पर्यटन देखा मो अनुरोध रही एपर्तंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना यहीपरि लेटेस्ट अपडेट पाइबा आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भूलें। वीडियो को लाइक कर निज सांगसाथी सेयार कर दिखाँ। चलते वीडियो एथर आगे बढ़ा। तो गतकाली हियरिंग है ता पूर्वर मुझे कि विषय प्राक सूचना दे दूची। ओएसपी आरपी आप जानी 2000 अधिक पोस्ट आसीला एवं जार रिक्रुटमेंट ऑलमोस्ट शेष हो जाता मार्च 17 यार जॉइनिंग थिला। ठीक अच्छे डेट्स टी मन रखु आप बहुत इंपोर्टाट हम। मार्च 17 यार जॉइनिंग ऑलरेडी नोटिस आसी जाता पाखापाखि 1800 पिला। ठीक अच्छे 1800 रु अधिक पिला जॉइनिंग जहाँ जहाँ किट्स दरकार यूनिफॉर्म बूट शू जहाँ दरकार सब कि रखी थे। जो देखा पिला माने ऑलमोस्ट बाटालियन जावाई टिकेट भी किसी पिला काटी सारी। ठीक यही समय अचानक आम देखिले 15 तारीख पाखापाखि समय गोटे हाईकोर्ट निर्देशनामा आसला और ओएसपी आरपी जो रिक्रुटमेंट थिला ता ऊपर जो जॉइनिंग थिला से जॉइनिंग ऊपर स्टे लगाइले ओडिशा हाईकोर्ट। कौन पाई कारण से ओवरेज पिला माने जो एग्जाम देते पूरापूरी उपेक्षा करा रिजल्ट प्रकाशन न करिकी केवल अंडर एज पिला फिजिकल करने बाहरी फिजिकल कर जहाँ निश्चिंत रूपे जो ओवरेज पिला जो मैंने अप्लाई करते एग्जाम देते पूरापूरी अन्याय होता एवं आम भारतर जो संसद जो संविधान अच्छी तार उल्लंघन होता जो आर्टिकल 14 अनुजाई। तो यह सब जिन प्रोब्लेम होता जहाँद्वारा जॉइनिंग उपर प्रथम स्टे लगिला। ता परवर्ती समय कौन है केस आहरी लगिला एवं ओवरेज पिलाने स्ट्राइक कले प्रोटेस्ट कले सरकार मानिले आम 3 वर्ष एज रिलैक्सेशन दबू और कोर्ट एक्सेप्ट है और आफ्टर कोर्ट सेटलमेंट है भाई है कि बाय कोर्ट यार गोटे निर्देशनामा आसला आप ओवरेज पिला पार्टिसिपेशन डाकतु। परवर्ती समय आम देखिले ओवरेज पिला फिजिकाल है समस्त लगुला सुरुखुरी तो ओवरेज पिला फिजिकल है स्टे ऑर्डर जहाँ रिक्रुटमेंट ऑलरेडी हटि जाइला एबे जॉइनिंग आराम रे हो। किंतु से समय मुझे बहुत सारा अंडरेज पिला डिमांड करते केवल बड़का पोस्ट अनुजाई पिला डाकतु जो बाटालियन वैकेंसी ना आप से बाटालियन पिला फिजिकल डाकतुनि। किंतु ओडिशा पुलिस कौन कला ओडिशा पुलिस देखो जहाँ कर बाय रूल अनुजाई ओडिशा पुलिस ठीक करी कारण गोटे पिला जब मालकानगिरी अप्लाई कर अलग बाटालियन रेफर कर हुए से पिला कंप्लेन करें हुए तो राजी न पारे से पिला कह मुझे मूल आडभटाइजमेंट 2000 पोस्ट को देखिए अप्लाई करते आप 200 पोस्ट कहीं कम्प्लीट करों तो लीगली आउर प्रोब्लेम बढ़ो से अनुसार ओडिशा पुलिस गोटे सेफ वे बाछिला जे आम जो बाटालियन जहाँ अच्छी डाकीदे और जो पिलाने तलुआ अच्छा जो ओवरेज पिला क्वालिफाई करे काटिदे ए क्लीयर कट माइंडसेट आरंभ होता ओडिशा पुलिस एक जब आप बुझुन आपको भूल था। तापर कौन है जिते बड़े बारंबार अंडर एज पिलाने गले विभिन्न जगह जो मैंने तलुआ लिस्ट थे जो मैंने जो मेरिट लिस्ट आते तलुआ थे से अधिक भयभीत थे कारण जो ऊपर अच्छा से जानी आम जमी जो हो ओवरेज पिला आसतु जहाँ हो आम सीट गोटे तो कन्फर्म तो जो पिला लिस्ट तलुआ थे से कौन गले से बारंबार मुख्यमंत्री पाख गले विभिन्न अधिकारी पाख गले ओडिशा पुलिस ऑफिस गले ग्रीभांस देले किंतु कथा किए शुणिले कारण ओडिशा पुलिस आउ लीगल प्रोब्लेम फसाई चाहू ना बड़का पोस्ट डाकिकी ओडिशा पुलिस सेफली लीगल वे देखला जहाँद्वारा से किसी फ्यूचर क्रिटिकल सिचुएशन न फसू। ता परवर्ती समय कौन है सबू बाटालियन पिला डकाला फिजिकल यह गोटे क्लीयर साइन थिला बुझीजापी जे एथर बड़का जो जगार बड़का पोस्ट ना से पिला कटिबे ही कटिबे एवं ऑलमोस्ट सेया होबाकु ही जाउथिला। तो बर्तमान जो ओवरेज पिला सिलेक्ट है जहाँ शुणा मिलूँ पाखापाखि 50 ରୁ 60 जन ओवरेज पिला सिलेक्ट अच्छा जमी मालकानगिरी बाटालियन से गोटे भी पोस्ट खाली नाला से आम बुझा तो पाखापाखि 20 जन ओवरेज पिला सिलेक्ट हो अर्थात जो मैंने मालकानगिरी सिलेक्शन लिस्ट तलु आड़ुआ थे ऑलमोस्ट 20 पिला कटिजे। ये जिन नहीं जिते जो पिला किट कि सारी जो पिला स्वप्न देखी सारी गाँ चारि खंड पंचायत समस्त जानी सारी आम पिला चाकरी पाइला आज जदि से चाकरी पाइबनी से सारा जीवन काटो केमी सब मानसिक दुश्चिंता को देखिकी पिला कौन कले हाईकोर्ट को द्वारस्थ है और केस फाइल कले और हाईकोर्ट आप जानते गोटे निर्देशनामा आसला जे प्रथम जो मेरिट लिस्ट आसीला से मेरिट लिस्ट रे कौन प्रकार चेंजेस करा जीव नाही। हाईकोर्ट मना करते सीधा सीधा जो मेरिट लिस्ट आसला से कौन प्रकार आप चेंजेस करतुनी। तापर भी सिचुएसन कौन तापर भी सिचुएसन हो ओडिशा पुलिस सोई पड़ी ऑलमोस्ट सोई पड़ी किसी परवाही नहीं ओडिशा पुलिस को ओडिशा पुलिस तत्परता जहाँ थी रिक्रुटमेंट को नहीं ता तो पूरा जाइए आम कह रिलेटेड अलग जो पीएमटी ड्राइवर ता विषय आउ गोटे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करना आज केवल आम ओडिशा विषय कथा तो पूरापूरी ओडिशा पुलिस शांति शोई पड़ी
ମାନେ କିଛି ଚିନ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ତ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏତିକି ଚିନ୍ତା ନଥାଏ, ସେମାନେ ଯାହା ହେଇଯାଉ ଘଟିଯାଉ ତାପରେ ଦେଖିବା ଇଏ କରିବା ସିନିୟରକୁ ଜଣାଇବା ଏମିତି ଚାଲେ। ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେୟା। ଏବଂ ଆମ ଯେ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଇଭେଣ୍ଟ, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ସେ ଏସବୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ପୁରାପୁରି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦଳା ଚକଟାରେ 3 ଜଣ ଚାଲିଗଲେ, ଏବେ ଇତିଶ୍ରୀ ମାମଲା ସୁମେଶ୍ରୀ ମାମଲା ଚାଲିଛି। ତ ଏମିତି ଚାଲିଛି, ସରକାର ସେସବୁରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ପିଲାଙ୍କ ଚାକିରି ମିଳୁ ନ ମିଳୁ ସେଥିରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ଆମକୁ କେବଳ ମାଗଣା ପଇସା ବାଣ୍ଟିବାର ଅଛି। ସୁଭଦ୍ରା ବାବଦ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ଆମର ସରିଲା, କାରଣ ଭୋଟ ଆମକୁ ସେଠି ମିଳିବ। ଏବେ ତ ଶୁଣାଯାଉଛି 150 ୟୁନିଟ୍ ଫ୍ରି ବିଜୁଳି ବି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ। ତ ଏସବୁ ନାଟ ଚାଲିଛି ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ବି ପରବା ପଡ଼ୁନି। 2,000 ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲା ଚାକିରି କେବେ ପାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯଦି 5 ଜଣ ମେମ୍ବର ଭାବିବା, 10,000 ଲୋକଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଜିରେ ଲାଗିଛି କେବେ ହେବ ଜଏନିଂ। ତ ମୁଁ ଆପଣ ଏବେ କହୁଛି କୋର୍ଟରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ମାମଲା। କାଲି ହିୟରିଂ ଥିଲା, କାଲି ହିୟରିଂ ହଉ ପାଖାପାଖି 3ଟା ପରେ ହେଇଗଲା ଏବଂ ବହୁତ ଇଜିଲି, କିଛି ମାନେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ତତ୍ପରତା ନାହିଁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେଟ୍ ବାଜିଲା ଅଗଷ୍ଟ 4କୁ। ଏ କଥା ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲି ଯେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଓଏସିପି ଆଇଆର୍ବିର ମ୍ୟାଟର କୋର୍ଟରେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେବନି, ଏହାକୁ କୋର୍ଟ ଜମା ବି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଫସିଛି, କୋର୍ଟରେ ସବୁ କିଛି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଜଜ୍ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେବି ଯେ ନା ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼, ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କଟିଯିବେ, ଯେଉଁ 40-50ଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଟିଯିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ କଟିବା ପୁରା ସୁନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ସେମାନେ ଲିଷ୍ଟରେ ତଳୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଓଏସିପି ଆଇଆର୍ବିରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଓଭରେଜ୍ ଜଏନ୍ କରିବେ ସେମାନେ ତଳୁଆ ହିଁ କାଟିକି ଉପରକୁ ଆସିବେ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ। ତ ଏଇ ତଳୁଆ ପିଲାମାନେ ତ କଟିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏମାନେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଆମ ଚାକିରି ହେଇଯିବ, ଆମକୁ କେବଳ ଲିଗାଲ୍ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଜିତିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଆଇନଗତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ଯଦି ଆକୁ ଆମେ ଜିତିଯିବୁ ତାହେଲେ ଆମ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 50-60 ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଯିବା ଯାଏଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟର ଡବଲ୍ ବେଞ୍ଚରୁ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିବେଣି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର କହିଛି। ଆମ ଯେଉଁ ଜୁଡ଼ିସିଆରି ଅଛି, ଆମ ଯେଉଁ ଲିଗାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ସେଠି ଯଦି ଜଣେ ଜଜ୍ଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଏ ଏବଂ ଜଜ୍ଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଆସିଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଜଜ୍ଙ୍କ ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଥାଏ ତାହା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ୍ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ତା ପ୍ରମୋସନରେ ଡିଲେ ହୁଏ। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜଜେସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି ଯେ ଆରାମରେ ଚାଲୁ, କେସ୍ ଆରାମରେ ଚାଲୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜଜମେଣ୍ଟ ଦିଏ ଯାହା ବୋଥ୍ ପାର୍ଟିକୁ ସୁଇଟେବଲ୍ ଲାଗିବ, ବୋଥ୍ ପାର୍ଟି ଏଗ୍ରି ହେବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋ ଜଜମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନ ହେଉ, ଏହା ସବୁ ଜଜ୍ଙ୍କ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଥାଏ। ଏହା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ତ ବୋଥ୍ ପାର୍ଟିକି ଏଠି ଖୁସି କରିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ତ ଯଦି ଏବେ କେହି କିଛି କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେବେନି, ଆମ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଯଦି ଏ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେବେନି, ତାହେଲେ ଏ ଘଟଣା ଏମିତି ହିଁ ସମୟ ଚକ୍ରରେ ଚାଲୁଥିବ। ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭଳି 1-2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ଆପଣ ଜମା ବି ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଦଶହରା କିଛି ବଡ଼ ଡେଟ୍, ଦଶହରା ପୂର୍ବ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଦଶହରା ପରେ ଯାଇ ଦୀପାବଳି ଆସିଯିବ, ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିଯିବ, ଏମିତି ଏଇ କେସ୍ ଚାଲୁଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଓଏସିପି ଆଇଆର୍ବି ପିଲା, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ଦୋଷ କାହାର? ଦୋଷ ହେଉଛି ଆମ ଓଏସିପି ଆଇଆର୍ବି ପିଲାଙ୍କର। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ କେସ୍ ତ ଚାଲିଛି, ଚାଲୁ। ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ବାଟ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 40-50 ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡରରେ ସେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ବାକି ପିଲା ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଚାଲୁଛି ଚାଲୁ, ଜଣେ 2 ଜଣ କଲେ ତ ଆମର ହେବ, ଆମେ କାହିଁ ଯିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକତା, ଏଇ ମାନସିକତା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ପରିସ୍ଥିତି। ତ ଏଠି ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଏଠି ଆମ କୋର୍ଟର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଏଠି ଭୁଲ ହେଉଛି ଆମ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ କଥା ନଥାଏ, ଚାହିଁକି ଶୋଇଲା ବାଲାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଠି ଓଏସିପି ଆଇଆର୍ବି ପିଲାଙ୍କ ସହ ସେୟା ହେଇଛି। ତ ଯଦି ଓଏସିପି ଆଇଆର୍ବି ପିଲା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଜିନିଷ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସବୁ ପିଲା ଅନୁରୋଧ କରିବି, ରାଜ୍ୟ ସାରା ଯେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଓଏସିପି ଆଇଆର୍ବିରେ ଜଏନିଂ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ, ମିଳିମିଶି ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଏ ଜିନିଷ ଆଣିବା ଦରକାର, ରାଜ୍ୟ ସାରା ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆଉ କିଏ ବୁଝିବ, ତା ନହେଲେ ଏମିତି ଡେଟ୍ ପରେ ଡେଟ୍ ଲାଗୁଥିବ, ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲୁଥିବ ଏବଂ ମନରେ ଲାଗିବ ହଁ ଚାକିରି ତ ହେବ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ କାଲି କେବେ ଆସିବ ତାହା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ସେ କାଲି 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ବାକି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ଏହା ହିଁ ଥିଲା। ମୋର କେବଳ ଓଏସିପି ଆଇଆର୍ବି ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ବେଳ ଅଛି, ଏକାଠି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଏକାଠି ହେବେ ସେତେ ଆପଣ ପାଇଁ ଭଲ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଏବଂ ଜଲ୍ଦି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ ହୋଇପାରିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖାଇବି ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁ ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।